What's up guys? What's up guys? Okay guys, meron ako ditong 100 pesos. Ayan, meron ako 100 pesos dyan. So kung sino yung una maka 20 points na bato-bato pick. Yes, 20 para mas matagal. Okay, pero mabilis lang naman yan. So kung sino yung una maka 20 points sa bato-bato pick guys, sa kanya na to. Lalagay natin dyan, oh. Lagay mo dyan, lagay mo dyan, yan. Lagay mo dyan, yan. Yan. So, kung sino yung unang maka 20 points, guys, sa kanya na yan. Okay? Pero syempre, bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating mga nanonood. Shout out, everybody! Okay, guys, shoutout sa inyo. Huwag niyo kalimutan mag-like sa aming video na to. Thank you so much. Okay, so, maghanapan na kayong dalawa, mama. Okay? Ulitin ko guys, kung sino yung una maka 20 points, sana yung mananalo ng 100 pesos. Okay, so ready, get set, go! Bato-pick! Oh, Sayang! baka magugunting sana si Ana, no? Okay. Sayang. Bato-pick! Hindi, wala na. All one na. Bagay niyo kasi. All one na, game. Bato-pick! Oh, ito na ako guys. 2, 1. Bato-pick! Okay, wait lang. So, si Mama naka 1, si Ana naman naka 3. Let's go. Game. Bato-pick! 2 2 points. Bato. Bato-pick! 4 4. points. Bato-pick! Bato-pick! Okay, game. Bato-pick! Ba't ganun? 5-3. Gumaganon ka. Uy, hindi ah! 5-3 na guys, 5-3. Bato-pick! 5-4 na, 5-4 na. Bato-pick! 6-4. 6-4 guys. Let bato-pick! Daya ka. Uy, hindi. Oh, wala pang alam mo kasi ano eh. Okay na, tanggapin. Kung talo, tanggap. Bato-pick. Okay. 5. Bato-pick. Di ba? 6, 7. Bato-pick! Okay. 6, 8. Bato-pick! 6, 9. Lang. Bato-pick! 7, 9. Bato-pick. Bato-pick! 8, 9. 8, 9. Bato-pick! Ay! 9 all na. Okay, 9 all. 9 all. Bato-pick. Bato-pick. Oy, 10, 9. Bato-pick! Bato-pick. Bato-pick. Oy, all 10. All 10. Bato-pick! Ay. 11, 10. Bato-pick. Oy, 12, 10. Bato-pick. Bato-pick! Oy, 11 si Mama. 12. 11, 12. Bato-pick! Uy, ang tayo ni Mama! Ay. Nasa mundo ka! All, Talaga, bato-pick. all 12. All 12. Ganda ng laban. Ang ganda ng laban. All 12. All 12 na. Bato-pick! Bato-pick. 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 Ay! Lumamang na si Mama! Lumamang na si Mama! 13, 12. 13, 12. Bato-pick! Ay! 14, 12. 14, 12. Lamang na ako sa'yo. Bato-pick. Oy, 13. Bato-pick. Oy! 15, 13. Points na lang, guys. Wala niya, wala na. Talo siya, di ba? Talo siya. Okay, 17 na. 16 pa lang. Mama, 16 pa lang. Bato-pick. Bato-pick. Ay. Ilan ako pa? 14. 14. 14, 16. Lang. Ito. Nangalay si Mama. Bato-pick. Bato-pick. Ay! 15. 16. Bato-pick.
Ay, all 15. Ay, all 16. All 16. Yes, all 16. Topic. Ay, 17. Ay, naka. Game? Topic. Ay, ilan na? 17 all. 17 all. Nakahabol ako. Topic. Topic. Ay, 18. 18 na guys. Topic. Ay! Okay, wait lang. Hana, may 17 points ka. Mama, meron kang 19. Hana, isa na lang. Panalo na si mama mo, kaya Yes, galingan mo. guys. Okay, game! Init, guys. Topic. Ay! Kunin mo na mama ang 100 pesos. Okay, Hana, I'm so sorry dahil kahit nauna kang lumalamang, pero syempre hindi pa tapos ang laban. Okay lang. Huwag Bawi ka na lang sa next kampante. round. Okay, so syempre bawi na lang sa susunod. The next, Okay, syempre guys, once again, thank you so much nga pala kay Mr. Hawaii. Thank you so much, Mr. Hawaii. Okay, thank you so Always much. naman. Okay, so yun guys, huwag niyo kalimutan guys mag-like, share, comment, and subscribe. At nga, siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Hana, ilalagay po namin dyan. So, nasa 20 na lang guys. 1K 1K subscriber na na si Hana. Okay, thank you so much sa mga sumuporta kay Hana. So, panoorin nyo, kayo guys, panoorin nyo guys yung mga reels nila doon. Okay? At saka mga ano. May mga vlogs din kami doon guys. Drawing, yan. So, yun guys, yun. Yes, guys. Kaya huwag nyo kalimutan mag-subscribe doon. Yun guys, hanggang dito na lang aming video guys. Thank you so much sa panonood. See you next vlog! Bye-bye! Subscribe!